A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarati madaniyatun wa ayatuha mi'atani wa sittu aw sab'u wa sittun aw sab'un wa thamanuna ayatan. Dengan nama Allah yang pengasih lagi yang penyayang, kita mulai. Bermula surat Al-Baqarah itu diturunkan di negeri Madinah. Dan bermula ayat daripada surah Al-Baqarah, jumlah keseluruhannya itulah 200 dan 6 ataupun 200 dan 7 tambah 80. Jadi ada sejumlah 286 ayat, satu pendapat, ataupun 287 ayat. Coba lihat dalam hasyiah faidatun. Qala Ibnul Arabi, berkata oleh Ibnul Arabi, suratul Baqarah, bermula surah Al-Baqarah itu fiha, sabit pada surah Al-Baqarah itu ada 1000 perintah, dan ada itu 1000 larangan, dan itu 1000 hukum, dan itu 1000 kisah. Itu kandungan dalam surah Al-Baqarah. Jadi ada 4000 kandungan. 1000 kandungannya perintah, 1000 kandungannya larangan, 1000 kandungannya hukum, 1000 kandungannya ialah kisah-kisah. Akhduha barakatun wa tarkuha hasratun. Bermula mengambil surah Al-Baqarah dalam artian kita beramal, berpegang dengan kandungan surah Al-Baqarah itu sebuah keberkahan, dan meninggalkan beramal dengan Al-Baqarah itu merupakan sebuah kerugian. Wala tastati'uhal batalah, dan tidak akan sanggup akan surah Al-Baqarah ini oleh batalah. Batalah itulah wahum, para tukang sihir. Berarti para tukang sihir tidak akan mampu mengalahkan kekuatan daripada surah Al-Baqarah. Berarti barang siapa membaca surah Al-Baqarah ini, maka dia aman daripada sihir-sihir. Idza quri'at, apabila dibacakan Al-Baqarah dalam sebuah rumah, niscaya tidak akan memasuki akan rumah tersebut oleh orang yang terlaknat, maraddah. Para tukang sihir kah? Apalagi yang orang-orang yang suka berbuat keonaran, keresahan, kesusahan bagi orang lain, itu tidak akan bisa sanggup dia untuk masuk ke rumah yang ada dibacakan surah Al-Baqarah selama 3 hari. Rawa Muslimun, meriwayat oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira, janganlah engkau jadikan akan rumah-rumahmu itu akan sebagai perkuburan umum. Itu kata Nabi. Maksudnya jangan sampai dalam Quran itu kosong daripada bacaan-bacaan Al-Quran. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yafirru, itu menjauh, melarikan diri dia syaitan daripada rumah alladhi, yang tuqra'u fihi, yang dibacakan dalam rumah tersebut akan surah Al-Baqarah. Itu rumah-rumah yang dibacakan Al-Baqarah tidak akan berani masuk syaitan-syaitan dan jin-jin yang jahat-jahat dan tukang-tukang sihir. Wa anhu fi riwayatin, dan daripada Abu Hurairah juga dalam satu riwayat, likulli syai'in sanamun wa sanamul Quran suratul Baqarah. Sabit bagi tiap-tiap sesuatu itu pasti ada kesimpulannya. Dan bermula kesimpulannya Quran itulah surah Al-Baqarah. Jadi kandungannya sangat mulia. Kesimpulan Quran termaktub di dalam Al-Baqarah. Wa fi riwayatin sayyidu ayil Quran ayatul kursi. Bermula pemimpin daripada seluruh ayat Al-Quran itulah ayat kursi. Ayat kursi kan bahagian daripada surah Al-Baqarah. Itu sebahagian daripada kelebihan-kelebihan surat Al-Baqarah. Coba lihat di bawah pada ta'liqat yang ada lambang bunga itu, kalau Rasulullah SAW, yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'an wa ahlihi alladhina ya'maluna bih. Pada hari kiamat didatangkan Al-Quran. Allah menghadirkan Quran, dan Allah juga hadirkan orang-orang yang beramal dengan Quran. Taqaddumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Yang duluan maju ialah daripada Al-Quran ialah surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Tuhajjani ala sahibihima, yang membela dianya Al-Baqarah dan Al-Imran atas sahib keduanya. Maksud sahib yang mau membaca dia dalam dunia.
Di barang siapa yang membaca Al-Baqarah, Ali Imran dalam dunia ini, maka di hari kiamat kedua surat itu akan membela dia. Artinya akan menjamin dia, membawa dia ke dalam syurganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih lagi yang penyayang. Kita mulai. Alif Lam Mim. Bermula Allah a'lamu bimuradihi bidzalika. Bermula Allah itu yang mengetahui dengan maksudnya Allah Ta'ala. Dengan demikian kata-kata Alif Lam Mim. Berarti mufassir di sini berjalan kepada pendapat yang paling kuat dalam mentafsirkan Alif Lam Mim. Di pendapat yang paling kuat bahawa Alif Lam Mim ini merupakan salah satu daripada ayat-ayat mutasyabihat. Itu pendapat kebanyakan daripada para ulama-ulama salaf. Berarti jika dia mutasyabihat, maka maknanya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Maksud daripada ayat ini hanya Allah Ta'ala yang tahu. Maka ketika tidak tahu maknanya kita, maka Alif Lam Mim ini tidak bisa di'irabkan. Tiada mahal bagi i'rab. Karena untuk di'irabkan ya kita harus tahu dulu makna. Maka tidak mungkin kita i'rab dan tidak mungkin kita bina. Tidak, bukan kalimat mu'rab, bukan kalimat mubna. Alif Lam Mim ini ayat mutasyabihat. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Bermula demikian, arti dzalika ay hadza. Bermula ini Al-Quran. Dzalika isim isyarah untuk ba'id. Tapi mufassir mengisyarahkan kepada hadza. Dzalika bermakna hadza. Dimaksud musannif mentafsirkan dengan hadza, yang sehaknya Al-Quran ini ialah sesuatu yang qarib. Karena Al-Quran di depan kita, kita baca. Jadi memang yang haknya diisyarahkan dengan isyarah hadza, qarib. Tapi Allah Ta'ala dalam Quran mengatakan dzalika, mengisyarahkan dengan isyarah yang ba'id. Itu ialah tujuannya untuk ta'zim. Nanti di depan ada disampaikan. Bermula ini Al-Quran itu sebuah kitab alladzi yaqra'uhu Muhammadun, yang membaca akannya Al-Quran oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada umat-umatnya. La raiba fihi, yang tiada jenis keraguan-raguan. La raiba artinya la syakka, tiada jenis keraguan-raguan fihi padanya Al-Quran. Apa yang tidak diragukan lagi, annahu min indillahi, sesungguhnya Al-Quran itu daripada sisi Allah. Bukanlah Al-Quran karangan makhluk. Bukanlah Al-Quran itu karangannya Nabi kita seperti yang dituduh oleh orang-orang kafir. Wa jumlatun nafi khabarun mubtada'uhu dzalika. Bermula jumlah nafi itulah la raiba fihi, itu khabar yang bermula mubtadanya. Khabar itulah dzalika. Dzalika mubtada, khabarnya jumlah nafi la raiba fihi. Wal isyaratu bihi lit ta'zimi, dan bermula mengisyarah dengannya dzalika itu untuk ta'zim. Seperti yang tadi disampaikan bahawa haknya diisyarahkan dengan hadza. Makanya mufassir menafsirkan dengan hadza. Karena Al-Quran itu memang qarib pada kita. Di depan kita saat kita baca. Tapi Allah mengisyarahkan dengan dzalika, itu mengisyarahkan kepada, walaupun Al-Quran itu dia memang di hadapan kita, dekat dengan kita, tapi dia ialah yang tinggi derajatnya. Jadi ketinggian derajatnya Al-Quran tersebut membuat dia jauh di bawah kita. Dia di atas kita, kita jauh di bawah dia. Itu mengisyaratkan kepada ketinggian dan kejauhan daripada Al-Quran itu. Dikarenakan dia adalah kandungan daripada kalam Allah Ta'ala yang balaghahnya tidak ada sama sekali pada balaghah bahasa-bahasa manusia. Maka diisyarahkan dengan isyarah dzalika, mengagungkan Al-Quran itu dari segi kedudukannya. Walaupun dia memang di depan kita. Hudan lil muttaqin, itu di hudan ialah khabar kedua daripada dzalika. Khabarun sanin ay hadin. Hudan ay hadin. Berarti masdar bermakna isim fa'il. Arti Al-Quran itu ialah kitab yang hadin, yang memberikan petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? As-sairina ila taqwa,
artinya orang-orang yang menetapkan diri kepada takwa dengan cara imtisalul awamiri wajtinabin nawahi, dengan menjunjung tinggi segala perintah-perintah agama, semua perintah dia kerjakan semampunya, dan meninggalkan segala larangan-larangan tanpa kecuali. Kenapa orang yang berkekalan diri dalam menjunjung tinggi perintah dan jauhi larangan dinamakan dengan muttaqin? Littiqaihim bidzalika an-nara, karena terpeliharalah mereka orang yang menjaga diri, menjunjung tinggi awamir dan menjauhkan nawahi. Dengan sebab demikian akan neraka. Nanti dasar katanya muttaqin daripada itqa, terpelihara. Jadi orang-orang muttaqin, orang-orang yang terpelihara daripada api neraka, dikarenakan mereka menjunjung tinggi perintah, menjauhi larangan. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, yang golongan khawas. Dia mengerjakan segala perintah, jauhkan segala larangan. Itu takwanya orang-orang khawas. Dan di bawah itu, level yang di bawahnya ialah takwa orang awam. Takwa orang awam sekedar mereka tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Tentang masalah ibadah mereka tidak mau tahu, masalah larangan juga mereka tidak mau tahu. Itu takwa juga, tapi takwa level paling rendah. Takwa yang sekedar menjaga diri tidak murtad saja, tidak syirik saja. Sedangkan larangan-larangan dia kerjakan, yang diperintah dia langgar. Sedangkan takwa yang nomor satunya ialah takwa khawasul khawas. Itu level tertinggi dari segi takwa. Itulah orang-orang yang menjaga dirinya daripada sibuk, hatinya daripada lain Allah Ta'ala. Jadi hati orang yang khawasul khawas, mereka tidak memikirkan yang lain daripada Allah Ta'ala. Itu levelnya para nabi dan rasul dan para aulia Allah. Jadi takwa yang disampaikan tadi takwa pada level pertengahan. Takwanya khawasul khawas yang disampaikan di dalam tafsir tadi. Jadi kita minimal ialah hendaknya berada dalam takwa khawasul khawas. Jangan sampai kepada takwanya awam, itu berbahaya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Siapakah mereka orang-orang muttaqin? Itulah alladzi yang beriman mereka. Arti beriman yusaddiquna, yang mentasdikkan mereka, arti membenarkan dengan sebenar-benarnya di dalam hatinya tanpa keraguan-raguan. Itu artinya tasdik. Arti yang beriman mereka, yang mentasdikkan mereka bil ghaibi, dengan perkara-perkara yang gaib. Arti ghaibi bima ghaba anhum minal ba'ti wal jannati wan nari, dengan membenarkan mereka dengan barang-barang yang gaib, ianya barang daripada mereka, daripada masalah kebangkitan hari kiamat nanti, masalah syurga, neraka dan segala hal-hal yang gaib yang ada ke depan nanti, masalah azab kubur, siksa kubur, rahmat kubur, nikmat kubur, dan dibangkit semuanya hingga sampai kepada surga dan neraka. Hal-hal yang gaib yang Nabi sampaikan semua tidak diingkari, semua dibenarkan dengan tanpa ada keraguan-raguan sedikit. Itulah orang-orang yang muttaqin. Maka barang siapa ragu tentang akhirat, tentang masalah kebangkitan, mereka ialah kufur, bukan muttaqin. Tidak percaya dengan hari kiamat, kufur. Itu tipe-tipenya kafir jahiliyah masa dahulu. Wa yuqimuna sholata, dan ciri-ciri daripada orang muttaqin lagi ialah wa yuqimuna sholah, orang-orang yang mendirikan oleh mereka, si alladhi yang mendirikan mereka akan sembahyang, menunaikan mereka akan sembahyang. Arti yuqimu apa? Arti yuqimuna sholah ay ya'tuna biha bihuquqiha, mengerjakan oleh mereka muttaqin ini dengan sembahyang beserta dengan segala hak-haknya sembahyang. Jadi Allah mengisyarahkan maksud di sini ialah orang yang benar-benar sembahyangnya betul-betul sempurna dari segi segala syarat-syarat yang zahirnya, yaitu rukun-rukun, adab-adabnya, wudunya,
menghadap kiblatnya, tata cara bacaannya, gerakannya, rukuk sujudnya, itu yang rukun-rukun pada zahir. Dan juga yang pada batin, dalam hati, iaitu khusyuk dan ikhlas. Itulah hakikat orang yang yuqimuna shalah. Allah tidak katakan yusalluna alladina yusalluna, tidak. Tapi Allah katakan yuqimuna shalah. Dia bukan orang yang sembahyang yang dibutuhkan, tapi orang yang menunaikan sembahyang. Kan beda. Kalau orang yang sembahyang, dia hanya sekedar gerakan sembahyang saja, dia tidak mau tahu apakah ini sah bacaan saya, makhraj ucapan saya sah ataupun tidak, bacaan pas ataupun tidak, gerakan sujudnya, rukuknya apakah pas, tidak mau tahu. Apalagi masalah khusyuk, itu dia tidak mau tahu, pikiran melambai-lambai kemana-mana. Jadi ketika sembahyang, pikiran tidak fokus pada diri sembahyang, itu bukan khusyuk. Itu dinamakan orang yang salat. Sehingga dalam satu hadis Nabi sampaikan, kam min musallin laisa min salatihi illa ta'bun, atau kama qala. Berapa banyak orang yang sembahyang, katakan Nabi, yang tidak dia dapatkan daripada sembahyangnya, daripada solatnya, kecuali lelah saja. Arti yang dituntutkan bukanlah musalli, bukanlah orang yang solat, tapi muqimis shalah, orang yang menunaikan solat. Berarti dia sekerjakan seluruh kewajiban-kewajiban zahiriyahnya dalam masalah sembahyang, dari segi bacaannya, wuduknya benar semua, dan juga dibarengi dengan hatinya, yaitu khusyuk dan ikhlas. Itulah orang-orang yang sembahyang yang sebenarnya, muqimis shalah, orang yang salat, orang yang menunaikan salat. Mereka lah yang mendapat titel muttaqin, seperti yang digambarkan tadi, yuqimuna shalah. Siapa mereka muttaqin lagi? Itulah alladhi yang menunaikan mereka akan sembahyang. Artinya yang mendatangkan mereka dengan sembahyang, dengan segala hak-haknya sembahyang. Maka dari itu sangat dibutuhkan kepada ilmu pengetahuan agama agar segala ibadah-ibadah kita sempurna di sisi Allah Ta'ala, sempurna menurut tuntunan yang sebenarnya. Janganlah kita asal-asal ibadah, ikut-ikutan. Kita tidak tahu apakah bacaan saya ini sudah semestinya seperti ini, apakah ada kesalahan. Maka jika kita tidak yakin dengan kualitas ibadah kita, terutama sembahyang, salat, maka cobalah datangi orang-orang yang alim, belajarlah dengan mereka agar jangan sampai tersia-sia segala yang kita kerjakan. Semuanya butuh ilmu. Dalam masalah duniawi saja kita hendak kerjakan itu butuh ilmu, apalagi ini masalah akhirat, lebih utama lagi, sangat-sangat dibutuhkan kepada ilmu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apalagi ciri-ciri daripada orang-orang yang muttaqin, wa mimma, dan daripada barang-barang yang kami berikan rezeki akan mereka, a'tainahu ati razaqnahu, a'tainahum, kami berikan rezeki akan mereka, yunfiquna, itu memberi nafkah oleh mereka dalam taat kepada Allah Ta'ala. Nanti ciri-ciri muttaqin yang Allah gambarkan lagi ialah mereka-mereka yang ketika Allah berikan rezeki, harta, maka mereka mau mendermakan harta mereka di dalam taat kepada Allah, di dalam jalan agama Allah, baikkah dengan cara yang wajib, itulah zakat, ataupun dengan cara yang sunat seperti bersedekah dan yang lain-lainnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Dan ciri-ciri daripada orang yang muttaqin lagi Allah sampaikan ialah walladzina, dan si alladzi yang beriman mereka dengan barang-barang yang diturunkan akan ianya kepadamu wahai Muhammad. Maksud itulah Al-Quran, ayat Qurani. Jadi orang-orang yang mau beriman dengan Al-Quran tanpa ada keraguan-raguan dengan Al-Quran, dan juga dia beriman wama, dengan barang-barang yang diturunkan akan iyama daripada sebelum engkau wahai Muhammad. Itulah kitab-kitab yang dahulu, kitab Taurat, kitab Injil dan yang lain-lainnya.
Jadi orang-orang muttaqin ialah orang-orang yang membenarkan, meyakini tanpa ada keraguan dengan seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan dari Allah kepada para utusan-utusannya Allah, yang sebanyak 104 kitab keseluruhannya. Yang kitab hanya 4, yang lainnya ialah suhuf-suhuf, lembaran-lembaran. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan ciri-ciri daripada orang yang muttaqin lagi ialah wabil akhirati, dengan perkara akhirat mereka berimanlah oleh mereka. Khusus mereka beriman dengan akhirat, sangat yakin dengan akhirat. Jadi didahulukan jar majrur itu mengisyarahkan bahawa orang-orang yang betul-betul muttaqin, mereka lebih mengedepankan akhirat ketimbang dunia ini. Mereka lebih mengedepankan persiapan bekal untuk menuju akhirat ketimbang dalam masalah dunia ini. Bukannya mengejar dunia tapi mengejar akhirat. Itu faedah daripada Allah sebutkan jar majrur lebih dahulu. Wabil akhirati hum yuqinun. Tanda yakin, kita kan sungguh-sungguh. Jika kita yakin dengan sesuatu, kita akan sungguh-sungguh mengejar sesuatu itu. Itu prinsipnya seperti itu. Maka orang-orang yang muttaqin, ciri-ciri mereka yakin dengan akhirat. Maka mereka akan fokus, akan serius dalam mencari bekal untuk akhirat. Itulah ciri-ciri muttaqin yang sebenarnya. Yuqinu artinya yang alamun, yang yakin mereka dengan akhirat tanpa keraguan-raguan sedikit pun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bermula mereka muttaqin al-mausufuna bima dzukira, yang disifatkan mereka dengan barang-barang yang telah disebutkan tadi. Itulah ciri-ciri yang di belakang disebutkan tentang para muttaqin. Iaitu ciri pertama ialah mereka yakin dengan hal yang gaib. Ciri yang kedua, mereka ialah mau menunaikan solat dengan sebenar-benarnya penunaian, dengan tunaikan segala haknya sembahyang. Ciri yang ketiga, mereka mau menginfakkan apa yang Allah berikan rezeki ke dalam taat kepada Allah, ikhlas karena Allah. Ciri yang keempat ialah mereka beriman dengan Al-Quran dan beriman juga dengan kitab-kitab yang selain daripada Al-Quran. Ciri yang berikutnya, yang kelima, ialah mereka beriman dengan hari akhirat, yakin dengan hari akhirat. Itu beberapa sifat-sifat yang telah disebutkan tadi bagi para muttaqin. Ulaika, bermula mereka lah yang bersifat dengan sifat yang disebutkan tadi, itu sabit di atas hidayah daripada Tuhan mereka. Itulah ciri-ciri daripada orang-orang yang mendapat hidayahnya Allah Ta'ala, hidayah sempurna daripada Allah Ta'ala kepada orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat muttaqin yang tadi. Wa ulaika humul muflihun, dan bermula mereka lah itu orang-orang yang mendapat kemenangan kelak di hari akhirat. Al-faizuna, yang mendapat kemenangan mereka dengan masuk surga. Lagi an-najuna minan nar, yang terlepas, yang terbebas mereka semua daripada azab api neraka. Jadi hendaklah kita kejar pangkat ini, kerana ini memang pangkat teristimewa yang Allah berikan kepada kita, dan kita mohonkan kepada Allah, karena la haula wala quwata illa billah, semuanya dalam genggaman Allah Ta'ala. Tidak ada kekuasaan kita. Kita hanya memohon, bisa memohon kepada Allah agar Allah berikan kita dalam golongan-golongan muttaqin, dan kita pun harus semangat memicu, memotivasi diri untuk lebih baik dalam setiap harinya. Dari hari ke hari hendaknya kita ada dari perubahan kepada hal yang lebih baik dari sisi akhirat. Amin ya rabbal alamin.